କୁକୁଟ ମୟୂର ବିଡ଼ାଳ ରଟକେ ପାରାଗଣେ ଘୋଟକେ ସାରଙ୍ଗାନା ବେଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସରବେ ପଦ୍ମବନେ ନାସରମ୍ ଶୁକ ସାରିକା ବସନ୍ତ କୋକିଳ ଗଣେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନେ ପକ୍ଷିକା ଏତେ ତ୍ୱମ ରଟତେ ବନେ ପକ୍ଷୀ ଗଣେ କୁର୍ବମସ୍ତୁତେ ମଙ୍ଗଳମ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନାୟକ। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଜାତକକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ବିବାହ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଭକୁଟ ଦୋଷ, ଗଣ ଦୋଷ, ଯୋନି ବୈରତା, ଷଡ଼ନାଡ଼ି ଦୋଷ ସବୁ ପଢ଼ିଛେ। ଆଜି ସେହି କ୍ରମରେ ଯିବା ମଣ୍ଡଳ ଦୋଷ। ମଣ୍ଡଳ ଦୋଷ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଓ ତାର ପ୍ରତିକାର। ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ନେଇ ପାର୍ଟ 410 ଆଉ ଶୀର୍ଷକଟିର ନାଁ ହେଉଛି ବିବାହରେ ମଣ୍ଡଳ ଦୋଷ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଓ ତାର ପ୍ରତିକାର। ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ଦୋଷ, ଏ ଦୋଷ ହେଲେ କଣ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ବିଶେଷ ସୁଝି ନଥାଏ, ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳଟି ଯଦି ସୁଝିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବାହାଘରଟି କରି ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାହେଲେ এই ମଣ୍ଡଳ ଦୋଷ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା ଆଗ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଝିଅଟିଏ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇସାରେ, ତାର ସ୍ୱାମୀର ପରିଚୟ ହିଁ ତାର ପରିଚୟ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀର ଘର ହିଁ ତାର ଘର ହେଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଯୋଉଠି ରଖନ୍ତି ସେ ସେଇଠି ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ଗୋଟିଏ ନମୁନା। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଝିଅଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଘରକୁ ଯାଇକରି, ଗୋଟେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକର ଘରକୁ ଯାଇକରି ସେଠି ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇକରି ଚଳିପାରିବେ କି ଚଳିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ମଣ୍ଡଳରୁ ସେଇଆ ହିଁ ଦେଖିବା। ଜାଣିବା ଯେ ଝିଅଟିଏ ତାର ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ଲୋକ ଭଳି ଭାବିକରି, ନିଜର ସ୍ୱଜନ ଭଳି ଭାବିକରି ଯଦି ସିଏ ସେଠି ଚଳିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଘରଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଭଳି ଲାଗିବ। ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ ଏଇଠି ସବୁ ଅଛି। ଏଇଠି ନରକ ଅଛି, ଏଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି, ଏଇଠି ସବୁ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଟି ସୁଖମୟ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ରାତି ପାଇଲେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହେଉଛି, ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ ନର୍କପୁରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ପାଇଁ ମେଳକଟି ବିଚାର କରାଯାଏ ବରକନ୍ୟାଙ୍କର, ତା ପାଇଁ ଆମର ପୁରାଣ ଯୁଗର ମୁନି ଋଷିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୂତ୍ର ବତେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଆକୁ ଯଦି ମାନିକିରି ଚଳିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହବ। ତାପରେ ବଡ଼ କଥାଟିଏ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଘରେ ରାତି ପାଇଲେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେ ଘରର ଛୁଆମାନେ ହେଠୁ କଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହିଁ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ ସେ ଜିନିଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଝଗଡ଼ା ଝାଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ସେ ଘରର ଛୁଆମାନେ ସଂସ୍କାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେ ଘରର ଛୁଆମାନେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେଇଥାନ୍ତି। ହଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ବେଶୀ ସିଆଡ଼କୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛେ, ଆଉ ମୁଁ ତ କହିଦେଲି। ଏବେ ଦେଖିବା ସୂତ୍ର ହିସାବରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳଟି ନିରୂପଣ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଟୋଟାଲ ମଣ୍ଡଳ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 4। 1 ନମ୍ବରରେ ହେଲା ବାୟୁ, 2 ନମ୍ବରରେ ବାରୁଣୀ, 3 ନମ୍ବରରେ ଅଗ୍ନି, 4 ନମ୍ବରରେ ମାହେନ୍ଦ୍ର। এই 4 ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ 4ଟା ଭିତରୁ
आमर को मंडल होउछि आम केमती जानिबा ये भी गोटे प्रश्न चारटा जाक मंडल होइछि किंतु आमे आमर ता भितर कोउटा हैला आमे केमिति जानिबा तार सूत्रटी मु कहि दउछि देखंतो जानिबा केमिति गोटे उदाहरण नहीं गले आपण माने बुझी पारिबे जे प्रकृत रे जिनिसटी कोन बोली ठीक अछि बंधुगण गोटे उदाहरण नहीं जिबा मने कर गोटे हला 10/5 पुअर होउछि 10/5 झियर हला 15/7 आपण मान देखि देले राजजटक भी पडुछि ठीक अछि किंतु आमे सियाड़ को जीवानी आमे आज यही मंडल टी केमती विचार करा होछि ताकू बुझिबा एटा हला बर एटा हला कन्या ठीक अछि बर राशि एटा कन्या राशि बरर सिंह राशि कन्या हला तुला राशि बरर होछि मघा सिंह से होछि स्वाति तुला यही दीटी जातक मन कर आपण पाखरे रखिछंती केमिति कोन ताकू विचार करिवे जे को मंडलटी आपणकर होउछि बोली ठीक अछि मु सूत्र हिसाब रे लिखि देछि देखंतो आमे सेही हिसाबटी करिबा कन्या नक्षत्र रे 1 जोग करी 5 गुणीबा ठीक अछि ताल कन्या नक्षत्रटी केते हला कन्या नक्षत्रटी हला हमर 15 आमे जानिछे 15 नंबर नक्षत्र होछि कन्या ता देरे 1 गोटे जोग करि दबा ठीक अछि गोटे जोग करि दियंतु 1 केते हला 16 हे गला 16 हे गला ताकू आमे कोन करिबा 5 रे गुणी दबा मु लिखिछि कन्या नक्षत्र रे 1 जोग करिबा आमे 1 जोग कले माने एति पर्यंत आसिले 5 गुणी दबा ठीक अछि 5 गुणंतु 5 गुणिले केते हला ना 16 हला 80 ताले गुणान फलटी आसी गला हमर 80 आसी गला अच्छा ये गला कन्या नक्षत्र तापरे कोन हला बर नक्षत्र देखिबा बर केते ना बरर नक्षत्र आसी गला आमे लिखिचे 10 ता दिरु आमे कोन करिबा 1 वियोग करिबा बंधुगण 1 वियोग करिबा तले 1 वियोग कले केते हला 9 आसी गला ताकू भी 5 गुणा करि दबा गुणन 5 9 5 आसी गला 45 दुईटी पिंड को देखंतु बंधुगण ये हला 80 ये हला 45 एक नंबर सूत्र हिसाब रे आउ थरे कहि दोछि देखंतु टिके गाणितिक हिसाब आपण माने भलो करी बुझंतु कन्या नक्षत्र रे 1 जोग करिबा कन्या नक्षत्र रे 1 जोग कले हला 16 5 गुणी दबा 5 गुणी दबा हे गला 16 5 80 हे गला ठीक अछि अच्छा आकु फेरे कोन करिबा 2 नंबर सूत्रटी को देखंतो 27 द्वारा हरण करिबा बा भाग करिबा 27 रे भाग करंतु बंधुगण एटा को दीटा को करिबा पड़िबो 27 रे भाग कले 27 3 81 हैला नहीं ताले 27 दुने हैला 54 फेरी दियंतो 10 रु 4 गले 6 7 रु 2 गले 7 रु 5 गले 2 ताले भाग शेषटी एई पिंडर बळिला 26 एई पिंडर भाग शेषटी हे गला 26 अच्छा तापर देखंतो बर नक्षत्र रे 1 वियोग करी आमे एति की करिचे एला वियोग हेछि 1 वियोग करिचे एला 9 तादरे 5 गुणिले हला 9 5 45 45 हे गला परे ताकू भी कोन करिबा ना गुणफल को 27 द्वारा भाग करिबा ताले 27 द्वारा भाग करिबा केते हला ना 27 के 27 15 रु 7 गले 8 3 रु 2 गले 1 ये पिंडटी हला बळिला 18 देखंतु बंधुगण आको हला 18 ये हला 26 ये हला 18 तापर 4 नंबर सूत्र पंत आमे चाली गले 5 नंबर देखिबा भाग शेष 2 पिंडर जहा हला एटार भाग शेष 18 एटार 26 ताको आमे जोग करि देबा देखंतु 18 रे 26 आमे जोग करिबा 8 6 14 रु 4 रखिनला 1 3 1
4 ताले केते हला बंधुगण भाग शेष दीटा को आमे मिसई देले हमर आसी गला 44 44 हे गला 44 की कौन करिवे ताकू आमे 5 द्वारा फिर भाग करि दबा बंधुगण बुझंतु आउ थरे कहि दोची देखंतु 15 1 16 गुणन 5 80 ताकू 27 रे भाग कले भाग शेष हला 26 बरर नक्षत्र 10 1 फेडिले 9 5 गुणिले 45 45 की 27 रे भाग कले भाग शेष हला 18 दीटी पिंडर भाग शेष को आमे जदी जोग करि दबा हे गला 44 एति की पर्यंत आसीले जोग करी पर्यंत तापर कोन करिबा 5 द्वारा हरि दबा ठीक अछि एटा को 5 द्वारा हरि दियंतो 5 हरि देले 5 अष्टाला 40 40 हेले आ रहिला 4 ताले एई जो भाग शेषटी रहिला एई थिरु आमे विचार करिबा जे को मंडल हैला ताले देखंतो जदि भाग शेषटी आपनकर 0 किबा 1 हुए ताले आपण जानिबे वायुमंडल आउ जदि भाग शेषटी 2 हैला बारुणी मंडल भाग शेषटी 3 हैला अग्निमंडल भाग शेषटी 4 हैला महेंद्र मंडल ताले हमर फलटी आसी गला वर्तमान महेंद्र मंडल ई जो 4टी मंडल भितरु 2टी मंडल होउची अशुभ मंडल आ 2टी होउची शुभ मंडल एटा हला अशुभ मंडल एटा हला अशुभ मंडल बारुणी हला शुभ महेंद्र हला शुभ ताले हमर जेहेतु एठी भाग शेषटी 4 बाहरिची आमे जानिबा जे एटा हेई गला कोन हां महेंद्र मंडल बंधुगण आउर काना ये जिंसटी मु आगुरु भी करिछि ता देरे बहुत दर्शक भी मते अनुरोध करथिले जे सार जदि केते जिंसटा हरि हो नाही से कहउथिले जे केते जिंस हरि हो नाही ताले आमे सेही बलिया गुटे उदाहरण नबा देखंतो नेई कि आमे देखिबा जे ताकू आमे केमिति समाधान करिबा देखंतु किभଳି भाबरे आमे तार समाधान टिए करिबा आमे ताकू जानिबा ठीक अछि देखंतु मन कर बर नक्षत्र आसी गला बर हला मन कर 5/3 कन्या हला कन्या मन कर 3/2 ठीक अछि ताला हमें सूत्र हिसाब रे हमें कोन करिबा ना कन्या नक्षत्र रे 1 जोग करि दबा जोग करंतो 3 जोग 1 हला 4 ता देरे कोन करिबा 5 गुणी दबा 5 गुणंतो 4 5 हला 20 अच्छा आकु हमें 27 रे भाग करिबा एई क्षेत्र रे केते बंधु मते पचारंती जे सार जदि भाग एटा तो 27 द्वारा हरि हो नाही बंधुगण आमे हरणर जहा नियम आमे सेही हिसाब रे ही हरिबा ए क्षेत्र रे आपण दशमिक की जिबार आवश्यकता नाही दशमिक आडू जिबे नाही देखंतो आमे 20 को 27 द्वारा हरिबा ठीक अछि अच्छा 27 के 27 तो हो नाही एक तो होची सर्वनिम्न एक ठारू आउ किछि पड़िबो नाही ताल कोन पड़िबो 0 पड़ी जिवो देखंतो 27 रे 0 गुण देले 0 ताले ओलै पला केते सेई 20 ता माने आपण खाली एतिकी बुझंतु जदि ए भाज्यटी जदि इटाला भाजक आउ भाज्यटी जदि भाजक ठारू कम थाए ताले भाग शेष सेईटा ही हेई थाए ताले देखंतु बंधुगण ताले एटा भाज्यटी रहिछि 20 भाजक रहिछि 27 27 ता ताठारु बड़ तेणु सेईटा ही होछि भाग शेष आपण एतिकी बुझंतु एटा करिबा एटा केते हला ना 5 रु 1 माइनस करंतु काना बर नक्षत्र रु हमें माइनस करियो बोली कुआ आइछि 4 ताकू हमें गुणीबा केते 5 गुण 5 गुणिले केते हला ना 20 ताले हे 20 सेमति जेमति हेतला समान कथा आसिला ताले
ଦୁଇଟି ଯାକ ପିଣ୍ଡକୁ ଆମେ ମିଶେଇ ଦବା। 20ରେ 20 ମିଶେଇ ଦେଲେ ହେଲା 40। 40 କି ଆମେ 5ରେ ହରିଦବା, କାହିଁକିନା ଆମର ସୂତ୍ର 5 ଦ୍ୱାରା ହରିବା। 5 ଦ୍ୱାରା ହରିଦେଲେ 5 ଅଷ୍ଟା ହେଲା 40। 40 ହେଲେ ଭାଗ ଶେଷ ଆସିଗଲା 0। ତାହେଲେ 0 ହେଲେ କଣ ହଉଛି? ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ସବୁ ହିସାବ କରିବା, ଏଇ ପ୍ରକାରର ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର କୋଉ ମଣ୍ଡଳ ତା ଦେହରୁ ହଉଛି। 4ଟି ଯାକରୁ କୋଉ ମଣ୍ଡଳ ହଉଛି। ଭାଗ ଶେଷ ଯଦି 2 ରହିବ ତାହେଲେ ବାରୁଣୀ ମଣ୍ଡଳ, ଭାଗ ଶେଷ ଯଦି 3 ରହିଲା ଅଗ୍ନିମଣ୍ଡଳ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ସୁଝୁଛି, ମଣ୍ଡଳଟି ସୁଝୁନାହିଁ, ତାହେଲେ କଣ ବାହାଘରଟିଏ ହେଇପାରିବନି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କରିବେ, ପ୍ରତିକାରଟିଏ କଣ କରିବେ? ତିଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ। ତିଳ ଅର୍ଥ ରାଶି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସୁନା, ବସ୍ତ୍ର ମାନେ ଆପଣ ଯୋଡ଼ ଗୋଟିଏ କି ଧୋତି ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏତିକି ଦେଇକରି ଦାନ କରିକିରି ବାହାଘର ବେଳେ ଆପଣ ଆର ପ୍ରତିକାରଟିଏ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜିନିଷଟି ବାହାଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ବାହାଘର ହେଇସାରିଲା ପରେ କେତେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଭାରି ଝମେଲା ଝାଟି ହୁଏ। ସେ ଝିଅଟି ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ସିଏ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇକି ଅଲଗା ଆଡ଼େ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, ନହେଲେ ତା ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଏ, କି ନହେଲେ କଥା କଟାକଟି। ଆଗ ହେଉଛି ମତାନ୍ତର, ତାପରେ ମନାନ୍ତର, ତାପରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ତାପରେ ଡିଭୋର୍ସ। ତେଣୁ ସିଆଡ଼କୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଆଗରୁ ପ୍ରତିକାରଟିଏ କରିକି ବାହାଘର କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନଟି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଚାଲିବ। ହଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ଯଦି ବୁଝି ସାରିଥିବେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ହଉ, ଏତିକିରେ ରହିଲି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।